अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैयत की मग़फ़िरत के लिए मसनून दुआएं। नमाज जनाजा में तीसरी तकबीर के बाद मैयत की मग़फ़िरत के लिए इंतहाई खुलूस और तहे दिल से मसनून दुआएं मांगी जाएं। तदफीन। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शहिदल जनाज़त हत्ता युसल्लिय फलहु क़ीग़ातुन व मन शहिद हत्ता तुदफन कान लहु क़ीग़ातानि। क़ील वमल क़ीग़ातानि? क़ाल मिस्लुल जबलैनिल अज़ीमैनि। जो शख्स जनाजे में नमाज होने तक शामिल रहे, इसको एक किरात के बराबर सवाब मिलेगा, और जो दफन होने तक रहे, इसको 2 किरात के बराबर सवाब मिलेगा। पूछा गया कि 2 किरात कितने होंगे? फरमाया कि 2 अजीम पहाड़ों के बराबर। कान इब्न उमर युसल्ली अलैहा सुम्मा यंसरिफु फलम्मा बलगहु हदीस अबी हुरैरा क़ाल लक़द ज़य्यअना क़वाग़ीत कसीरा। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज जनाजा पढ़ा कर वापस आ जाते थे। जब इनको अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु की हदीस पहुंची तो फरमाया, यकीनन हमने बहुत से किरात ज़ाया कर दिए। मुसलमान मैयत के लिए लहद यानी बगली कब्र बनाना अफजल है। कब्र गहरी और साफ सुथरी होनी चाहिए। दिन के औकात में दफनाना मुस्तहिब है और मजबूरी में रात के वक्त दफन करना जायज़ है। मैयत को कब्र में उतारने वाले हजरात मजबूत और परहेजगार होने चाहिए। मैयत हल्की हो तो 2 आदमी काफ़ी हैं, वरना हस्बे ज़रूरत 3 या 4 आदमी भी उतार सकते हैं। औरत की तदफीन के वक्त पर्दे का इंतज़ाम करना ज़रूरी है। जनाजे के साथ जाने वाले अहले खाना घर से एक बड़ी चादर लेकर रवाना हो, जो तदफीन के वक्त तानी जाए। मैयत के करीबी महरम रिश्तेदार कब्र में उतारने के ज़्यादा हकदार हैं। खावंद अपनी बीवी की मैयत को कब्र में उतार सकता है। मैयत को पाइंती की तरफ से कब्र में उतारा जाएगा, फिर मैयत को दाएं पहलू पर किबला रुख करके लिटाया जाएगा। आखिर में कफन पर बांधी गई गिरा को खोलकर ये मसनून अल्फाज कहे जाएंगे, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। अल्लाह के नाम के साथ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हम इसको रख रहे हैं। हालत इहराम में फौत होने वाले मर्द के अलावा किसी मैयत का चेहरा और सर नहीं खोला जाएगा। मैयत को कब्र में उतारने के बाद लहद को कच्ची ईंटों की दीवार से बंद कर सकते हैं। बाकी जगह भरने के लिए वही निकाली गई मिट्टी इस्तेमाल होगी। कब्र पर मौजूद हाजिरीन का दोनों हाथों में इकट्ठे मिट्टी भर भर कर सर की जानिब से 3 मरतबा डालना मसनून है। मिट्टी डालने के बाद थोड़ा पानी भी छिड़क देना चाहिए। सर की तरफ इलामत के तौर पर पत्थर रखा जा सकता है, मगर इस पर कतबा लगाना और इस पर नाम, तारीख़ पैदाइश और वफ़ात, शजरा या कोई शायरी नुमा तहरीर लिखवाना जायज़ नहीं है। ये पत्थर फ़कत इतना ही बड़ा होना चाहिए जिसे एक आदमी कोशिश करके उठा सके। तदफीन के बाद कुछ देर तक वहीं ठहरे रहना और मैयत के लिए इस्तग़फ़ार करना और मुनकिर नकीर के सवालात पर साबित कदम रहने की दुआ करना सुन्नत से साबित है।
قبر کی شکل کوہان نما ہونی چاہیے اور اونچائی نہ زیادہ بلند اور نہ زمین کے برابر ہو۔ قبر پکی بنوانا یا اس پر چبوترا، مزار، مسجد یا کسی بھی اور قسم کی تعمیر کرنا منع ہے۔ مقدس مقامات پر فوت ہونے اور وہیں دفن کیے جانے کی آرزو رکھنا جائز ہے، مگر اس کے لیے میت کو خاص طور پر سفر کروانا درست نہیں۔ آبائی علاقے سے دور وفات پانے والوں کو وہیں دفن کرنا بہتر ہے جہاں وفات ہوئی ہو۔ مسلمان کو کافر اور کافر کو مسلمان کے ساتھ دفن نہ کیا جائے۔ دونوں کے قبرستان بھی الگ ہونے چاہیے۔ کھانے کا انتظام۔ سنت یہ ہے کہ میت کے گھر والوں اور دوسرے شہروں سے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام دوسرے قرابت دار، پڑوسی یا دوست احباب مل جل کر کریں۔ ضرورت کے تحت 3 دن تک ایسا کرنا مسنون ہے۔ میت والے گھر میں لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں اور خشیت الہی کی طرف نسبتاً زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر انہیں اللہ تعالیٰ، قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا نہایت مفید ہوتا ہے۔ نیز ایسے ماحول میں لوگ دین کی باتیں سننا بھی چاہتے ہیں، لہٰذا انہیں نہایت سلیقے اور حکمت بھرے انداز سے اللہ رب العزت کے پیغامات یعنی قرآن سیکھنے کی دعوت دیں، بلکہ ہو سکے تو چھپا ہوا کچھ علمی مواد بھی فی سبیل اللہ تقسیم کیا جائے۔ زیارت قبور۔ آخرت اور اپنی موت کو یاد رکھنے کے علاوہ مدفون مسلمانوں کے لیے دعا اور استغفار کرنے کے ارادے سے زیارت قبور جائز ہے۔ دنیا کی رغبت کم کرنے اور آخرت کی فکر زیادہ کرنے کی غرض سے عورتیں بھی کبھی کبھار قبرستان جا سکتی ہیں، بشرطیہ کہ وہاں صبر و ہمت کا مظاہرہ کریں اور آہ و بکا سے بچیں۔ زیارت قبور کے موقع پر مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے اہل قبور کو سلام کہا جائے، اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر ان کے لیے اور اپنے لیے مسنون دعائے استغفار کی جائے۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ السلام علیکم اس گھر کے مسلمان اور مومن رہنے والوں، ہم بھی انشاءاللہ آنے والے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهد